Kao što znate, postoje dva koncepta stvaranja stvarnosti. To su materijalistički, deterministički, dakle koncept određenog sveta koji zastupa materijalistička nauka. Drugi je koncept potencijalnih mogućnosti, virtualni svet. Po ovom konceptu informacija je gradivni element sveta. Koje su glavne karakteristike ova dva koncepta? Prvi koncept determinističkog određenog, dakle, sveta, materijalističke nauke, zasnovan je na paradigmi da sve što postoji na svetu je sačinjeno od materijalnih čestica. To je, dakle, suština materijalizma. Dakle, čestica je najmanji gradivni element sveta. Materijalna čestica. Drugi koncept, koncept potencijalnih mogućnosti, dakle virtualni svet, se zasniva na informaciji. Informacija je gradivni element sveta. Pored toga postoji još jedna karakteristika. To je što prvi koncept determinističke, materijalističke nauke nam kazuje da je prirodni kauzalitet usmeren od dna ka vrhu. Dakle, podrazumeva da je čestica osnova, materijalna čestica osnova sveta i da u zavisnosti od građenja strukture koje su kompleksnije, mi stvaramo ovaj svet, to jest stvoren je ovaj svet koji mi sada percipiramo. Druga varijanta, to jest drugi koncept koji zastupa koncept potencijalnih mogućnosti, dakle virtualni, zasniva se na kauzalnosti od vrha ka dnu. To jest, ja bih rekao, unazad ili iz sadašnjeg trenutka. To je, inače, kauzalnost smisla. Materijalistički koncept podrazumeva da je svaka konstrukcija izgrađena od sitnih čestica. Dakle, zgrada je izgrađena od zidova, zidovi od cigla, cigle od prašine, prašina od atoma. Dakle, sve je sastavljeno iz sitnih delića, da tako kažem, koji su takođe materijalni. Dakle, taj prvi koncept, materijalistički, zahteva verovanje u najsitniji gradivni element. Problem je što su taj najsitniji gradivni element nekada još u antičko vreme nazvali atomom, dakle nedeljivim, kako bi on bio, kako bih rekao, smatran završetkom tog lanca, najsitnija čestica, najsitnija opeka građevinskog materijala ovoga sveta. Međutim, kroz vreme ispostavilo se da su pronašli i još sitnije čestice, pa su onda podelili i taj atom, videli su da i atom sadrži delove i ti delovi su elektroni, u jezgru protoni, neutroni, pa su onda išli još dalje, pa su našli kvarkove i tako dalje i tako dalje. Kauzalnost od dna ka vrhu, koja podrazumeva, dakle, da je čestica osnova, ima jedan problem. Naime, osnova se ne može deliti. Dakle, ako je atom osnova, ne možete u atomu naći još sitniju česticu kao što je elektron, na primjer. A ako je elektron gradivni element najnižeg reda, zapravo osnov, onda ne može da se elektron sastoji iz nečega. I tu već imamo prvi paradoks materijalističke nauke. Dakle, ako se može deliti ta najsitnija čestica, to znači da postoji nešto još manje od čega je ta čestica nastala, to jest napravljena. Drugi problem
materijalističke nauke je u tome što ako je čestica nedeljiva, dakle fundamentalna, od čega je ona stvorena? Kako je ona nastala? I ona mora da ima sastavne elemente. A i da je tako, ostaje nam pitanje bez odgovora u kakvom prostoru je egzistirala ta tačka pre nego što je eksplodirala i stvorila prostor. Materijalistički koncept tvrdi da ukoliko imamo sve potrebne podatke o kretanju najsitnijih elementarnih čestica, mi možemo da znamo tačno kako će izgledati ili se kretati određena materijalna konstrukcija ili organizam. Taj koncept je rigidan i ne uključuje slobodnu volju i neodređenost. Dakle, ako stavimo ovu ciglu ovde i ovu ciglu ovde, te dve cigle će biti tu i činiti takvu i takvu strukturu. Ne može odjedanput da cigla da se stvori na nekom drugom mestu ako smo je stavili na prvo mesto. I tako dalje. Materijalistički koncept podrazumeva prirodne zakonitosti, ali ne smemo gubiti iz vida da, iako znamo prirodne zakone, da bismo unapred tačno znali rezultat, moramo uzeti u obzir sve instance do najmanjeg molekula i atoma, jer se svake milisekunde sve menja. Tako da je procena neophodna za svaku milisekundu da bi bila tačna, jel tako? Kada bismo želeli nešto da proračunamo. Evo jednog primjera kako bi to funkcionisalo po principu prvog koncepta materijalističke nauke. Na primjer, treba proračunamo da znamo koliko je potrebno vremena biciklisti da jednom konstantnom brzinom pređe 100 metara. Sad, naravno, naši naučnici koji su zasnovani na svom verovanju u materijalistički koncept, da bi tačno odredili koje je to vreme, morali bi da uzmu u obzir, precizno proračunaju, mnoge faktore. Težinu čoveka, težinu bicikla, otpor, na primjer osovina, trenje osovina, materijal od koga je bicikl napravljen, vrstu asfalta, naduvanost guma, otpor, brzinu, gustinu vetra, temperaturu, površinu, recimo, bicikliste, njegovog tela, njegovu snagu, konstrukcije svih mišića u njegovom telu, elasticitet tkiva, kapacitet pluća, sve do najsitnijih koščica i naravno organskih supstanci, stanja u krvnim sudovima, brzine sagorevanja kiseonika itd. Sve do molekula, atoma i subatomskih čestica i njihovih fluktuacija. Dakle, sve to moramo uzeti u obzir da bi načinili tačnu procenu, je li tako? Ali, kao što znate, to je nezamislivo kompleksno, to je toliko komplikovano da bi i dugotrajna kompjuterska obrada bila ne samo izlišna, nego i nemoguća. Dakle, ako bi postojao tako brz računar, tako svemoćan, da izračuna sve varijable koje su tu na svakom koraku, u svakoj milisekundi, biste morali da obrađujete sve podatke iznova i iznova. I to, nemojte zaboraviti, sve se to odnosi samo na jednog istog čoveka u istim okolnostima, a znate da se okolnosti menjaju svake milisekunde. Za svaku milisekundu. Ja mislim da je jasno da je to besmisleno i da ne postoji način da se to proračuna. Međutim, u drugom konceptu mi imamo vrlo elegantan način da otkrijemo, da proračunamo za koje vreme će biciklista proći tih 100 metara. Kako? Vrlo jednostavno. Probat ćemo na jednom testu 2-3
puta biciklistu ili razne bicikliste da provozaju tih 100 metara. I iz tih nekoliko pokusa mi ćemo izvući statistiku. Izvući ćemo krivu koja nam pokazuje koliko otprilike sekundi najčešće će provozati tih 100 metara. I dobit ćemo rezultate. Na primjer, 50% je mogućnost da vozi 12 sekundi. 30% je mogućnost da se vozi 15 sekundi, a 20% je, na primjer, mogućnost da se provoza za 10 sekundi. To je gruba predstava koliko primjera radi. E sad, da bismo to znali, kao što znate, nije nam potreban moćan kompjuter, nego nekolicina prethodnih iskustava. To je tako za sve stvari. Evo, na primjer, uzmimo biciklistu. Proračunajmo jedan ljudski korak da bismo napravili. Šta je sve potrebno samo u našem organizmu da pokrenemo, pod kojim pritiskom, pod kojim uglom, kojom brzinom, kako koristiti snagu, kako usmeriti kiseonik. I to je samo delić što sam ja sad izgovorio. To je nemoguće proračunati. A vi ipak napravite korak bez problema. Samo pomislite i eto korak. Niste pravili nikakav proračun, niti ste uradili sve te kompleksne operacije koje moraju po determinističkoj nauci da morate da uradite da biste, to jest moraju biti urađene, da budem precizniji, da biste ostvarili korak. Vi to ništa niste uradili, niti je iko vama rekao kako. Je li tako? Kao što ptici niko nije rekao kako da leti, a ona leti, iako je samo jedan zamah krilima vrlo kompleksan za njen organizam, na primjer. Pored toga, materijalistička nauka ima još jedan problem. Nijedna od tih elementarnih čestica nikada nije viđena. Niko nije video, nijedan fizičar nikad nije video elektron. Ako bi pokušao da istovremeno odredi masu, ne bi mogao njegov položaj i slično. U čemu je problem? U tome što oni nisu nikada posmatrali čestice, nego efekte tih čestica. Kao na primjer, kada pritisnemo prekidač, uključi se lampa. I mi izvedemo zaključak da svetlost lampe stvara prekidač. Jer kad god pritisnemo prekidač, eto svetlost u lampi. Ili, na primjer, bilo koji predmet bacimo u vazduh, on padne na zemlju. I mi kažemo, aha, postoji gravitacija. Mi smo zaključili da postoji gravitacija. Jer kad bacimo predmet, on padne dole. Ali mi nigde nismo videli gravitaciju. Mi smo videli samo efekat gravitacije. Pa se onda objašnjavaju kako je to razlog masa tela, ne znam, zakrivljenost zemlje, magnetizam i tako dalje. To je sve tumačenje efekta. Vi i dalje niste videli mehanizam. Čestice su hipotetički modeli, a ne stvarnost. Ali kada od njih stvorimo stolicu, onda nam sve izgleda logično. Jer stolicu možemo da vidimo, da je opipamo. U tom kauzalnom procesu od dna ka vrhu, dakle od najsitnije čestice mikrosveta, koji naravno izgradi posle predmete koje vidimo u svojoj okolini, dakle do makrosveta, nekako na volšeban način u nekom tu koraku nastane, zamislite, i
svest koja daje smisao. Oni ne priznaju da je nastala svest, ali priznaju da postoji definitivno smislena konstrukcija, kontekst, koji može samo svest da obezbedi, ali pošto svest ne postoji, dakle sam od sebe se stvorio smisleni kontekst atoma i molekula. Dakle, oni sami nekako znaju kako da se organizuju i da naprave stolicu. Ili da naprave neki organ čoveka. Ili da naprave biljku. Kako se milijarde tih čestica tako savršeno spoje kao da znaju šta treba da čine u sopstvenoj simbiozi sa ostalim česticama koje su milijarde i milijarde i stvore konstrukciju koju mi vidimo i za nas ima smisla. Naravno, za nauku je to misterija. Dobro zapamtite, taj prvi koncept je koncept koji podržava objektivnu stvarnost. Drugi koncept podrazumeva obradu rezultata nastalu zahvaljujući proceni verovatnoće mogućnosti. To jest, dovoljno je izračunati verovatnoću za određene mogućnosti i znati koji će rezultat biti verovatniji. Podrazumevajući prirodnu karakteristiku neodređenosti. Jer nikada ne možemo imati apsolutno sigurnu procenu koji će rezultat biti. Ovaj koncept verovatnoće potencijalnih mogućnosti je u nauku uveo Niels Bohr, uopšte Kopenhagenska kvantna škola, zahvaljujući eksperimentima koji su to zapravo pokazali. Priroda, to jest zakonitosti ovog virtualnog sveta, funkcionišu po ovom konceptu. Da bi funkcionisao materialistički koncept zvanične nauke, fizike, biologije, na primjer, nije bitno, da bi se stvorilo obično drvo, potrebno je svake milisekunde proračunati kretanje svake i najmanje čestice u svakoj ćeliji, u svakom molekulu i predvideti njenu interakciju sa sunčevom svetlošću, sa zemljom, sa vazduhom, sa sredinom uopšte, kako bi znali kako je drvo izraslo iz male semenke. Navodno, biolozi znaju od čega se sastoji semenka, ali nekako imaju problem da naprave tu semenku i da iz nje izraste drvo. Kako izraslo drvo kada ga niko nije učio? Kako ptica zna da leti? Niko je nije učio. Odrasla ptica ne uči malu pticu. Ptići ne posmatraju roditelje iz gnezda kako lepršaju u okolini drveća, pa uče. Ne, oni odmah krenu, malo nekad nešto ne uspiju iz prvog puta zbog razgibavanja, 2-3 puta posle toga oni već idealno lete, nekad iz prvog puta. Nadam se da vam je jasno da je to neodrživ koncept, jer niko nikada to neće uspeti da učini. Jedan korak koji ja napravim, običan korak čoveka, neko bi morao da izračuna i da mi da uputstvo kako da ja aktiviram svaki molekul tela kako bi on odradio taj korak. Da li se to dešava? Ne. Ja samo zamislim i koraknem. Drvo samo od sebe poraste. Kako funkcioniše koncept virtualnog sveta? Ako, na primjer, imate nešto i ne znate šta je unutra, na primjer mobilni telefon ili lubenicu, kako ćete znati, otkriti, saznati šta je unutra? Vrlo jednostavno. Potrebno je samo da otvorite. Čime ste postavili upit kolektivnoj banci podataka za podatak koji će vaša svest interpretirati. Informacija koju ćete imati predstavljaće sadržaj koji ćete vi videti, a on je zapravo nasumični uzorak iz potencijalnih mogućnosti. Potencijalnih mogućnosti opsega šta može biti unutra. I to je ono što ćete vidjeti. Dakle, jako je mala mogućnost da u lubenici ili u mobilnom telefonu pronađemo guštera,
Još manja mogućnost je da pronađemo Noevo jaje, a najmanja mogućnost je da pronađemo Deda Mraza. Ono što ćemo najverovatnije pronaći u lubenici su košpice. Ali koliki broj, to ćemo drugom prilikom. Taj sadržaj koji vidimo unutra mora biti konzistentan sa onim što već znamo o tome. To jest, mora se logičnim kauzalitetom, a to je zakonitost ovoga sveta, naći unutra ono što nose naše dotadašnje informacije. Ukoliko o nečemu nestane informacija, nećemo imati saznanje. Na primjer, ako, hipotetički zamislite, nema nikakvog traga o nekom čoveku koji je živeo pre 100 godina u nekom mestu, tog časa taj čovek prestaje da postoji u prošlosti kao istorijska ličnost. Drevni Egipćani su znali kako funkcioniše taj svet i ritualno su brisali, recimo, ime faraona Ehnatona iz tog razloga. Identičan je slučaj sa čovekom koji je stvoren u mašti, dakle koji je potpuno izmišljen. Njegova stvarnost je na istom nivou. Dakle, nove činjenice se mogu uneti u naš virtualni fizički svet na osnovu nasumičnog odabira mogućnosti, ali onih koje su već sadržane informacije u našem svetu. Dakle, na osnovu poznatih bivših informacija nastaju varijable novih činjenica. Jedna Isusova misao je bila otprilike, kada bi se čovek u sekundi mogao da promeni, tog časa bi čitavom svetu savladao raj. Carstvo nebesko je i sada iznad nas. Ali ga nismo aktualizovali, jer gradimo na poznatim bivšim informacijama i tako ne osvežavamo informacioni sistem, odnosno informacionu banku zdravim informacijama od kojih svest bira aktualizaciju. Ono što je bitno da znate da namerom menjamo tumačenje podataka. Dakle, interpretaciju podatka, to je informacija. I informacije samim tim kreiraju drugačiju stvarnost. Namera je presudna. Drugim rečima, preko noći zaista možemo stvoriti novi svet. Ako prihvatimo ovaj koncept, da fokus svesti stvara stvarnost. Usredsređenost, dakle, namera, fokus, determiniše realnost. Takođe postoji još jedna skrivena implikacija koja ruši temelj determinističkog sveta, a to je sledeći ekvivalentni poredak. Ako je svet determinisan, dakle objektivno određen materijom, sa kauzalitetom od ozdo ka vrhu, dakle od najsitnije čestice ka makrokosmosu, ne može da postoji slobodna volja. Svet funkcioniše po jednostavnom mehanizmu, a ne besmisleno kompleksnim, kako bi bio slučaj da je svet determinističke, materijalne, objektivne prirode. Okamov princip kaže da sve mora biti jednostavno, elegantno i efikasno da bi bilo fundamentalno, odnosno istinito. To je način funkcionisanja prirode.